राष्ट्रीय नेता दिल्ली रे पकांती हुरी किंतु सांसदीय क्षेत्र में असह्य खरारे माँ भौणी को भूली जाती किपरि। ए डबल इंजिन सरकार बस्ती बासिंदा हजि जाइछंती एमपी संबित पात्र। ए नारा देई विजयनगर बस्ती बासिंदा जिलापाल कार्यालय आगे आक्रोश सत्याग्रह करुथिले। 4 दिन धरी अहोरात्र खरा वर्षा शीतर सत्याग्रह चली बेले बलिया पंडा विजयनगर बस्ती बासिंदा उपरे हठात दाऊ साधी पुरी म्युनिसिपालिटी। पुरी म्युनिसिपालिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभिमन्यु बेहेरा डोजर सह 3 ट्रैक्टर नहीं पहुंची सत्याग्रह टेंट को भांगी देइछंती। कौनसी महिला एनफोर्समेंट स्क्वाड न आनी 70 वर्षर 3 जन वृद्धा महिला को टणा उटरा करी सेठार उठाइछंती। जेतेबेले प्रतिरोध करा जाइथिला कुकुर परि जेते भुकिले भी सुना जीव नहीं ए कथा कहियाकु मध्य प्रशासनिक अधिकारी और एनफोर्समेंट टीम माने पछाई नथिले। तेबे कहा चापरे आसी प्रशासनिक अधिकारी माने एपली मंतव्य दौचंती एवं आईनगत उपाय रे धारणा विक्षोभ चलथिया बेले बिना नोटिस रे हटाउचंती ताहा सबुठारु बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। तेबे पुरी जिला युव कांग्रेस सभापति आलोक कुमार दास जेतेबेले विरोध करथिले ए समय सीधासलख देखा जाइथिला पुरी म्युनिसिपालिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभिमन्यु सेठारु छाड़ी पलाई जाइथिले। किंतु प्रकाश थाउ कि पुरी जिलापाल अवगति सह पुरी आरक्षी अधिकारी को अवगत करा जाई सेठारे धारणा चलथिला। तेबे एठारे पुरी जिला सभापति आलोक एक बड़ अभियोग आनछंती। पुरी सांसद और मुख्यमंत्री चाप फल पुरी प्रशासनिक अधिकारी सीधासलख भाव से धारणा उठेबा सहित एपरी अपशब्द प्रयोग करने आलोक कहते। ते प्रकाश थाउ कि आक्रोश सत्याग्रह जे देखिए 2 दिन तले पुरी जिला सभापति रंजित दास नेतृत्व में शताधिक बस्ती बासिंदा, ओडिशा प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष मीनाक्षी बाहिनपति, ओडिशा युव कांग्रेस सभापति रंजित पात्र, कांग्रेस वरिष्ठ नेता तथा मुखपात्र मानस चौधरी पहुंची सेठारे बस्ती बासिंदा हक पई सत्याग्रह रे सामिल होइथिले एवं हक न मिलिया पर्यंत अनिर्दिष्ट काल पर्यंत सत्याग्रह चलियो बोली सरकार को चेतावनी देथिले। तेबे या परे कौनसी उपाय न पाई शेष में निराश्रय को आश्रय देवा बदल में राताराति डोजर लगे भांगी देथिबा अभियोग होइछि। तेबे आस नजर पकाइबा कौन कहते पुरी जिला सभापति आलोक कुमार दास। जो काली संध्या बेले पुरी रे जोरसोर तुम्बी तोफान झड़ होइतिला। से झड़ हवा लोक मैंने समस्ते प्रायतः ओदा हो 15-20 जन महिला बसला बेले किसी जन जाइतिले घर को निजर पोशाक चेंज करने आउ मात्र 4 जन 70 वर्ष 75 वर्षीय महिला माने 4 जन बसीला बेले हठात पुरी म्युनिसिपालिटी एग्जीक्यूटिव अफिसर अभिमन्यु बेहेरा महोदय आसी पहुंचते और सांगे 3टा ट्रैक्टर आउ गोटे जेसीबी नहीं आसी पहुंची किसी न पचारि किसी न करी डायरेक्ट सत्याग्रह जो टेंट थिला ताको उपाड़िले। किंतु गवर्नमेंट रो नियम अनुसार कहूची जदि कौन जगह बेआईन भाव भी टेंट लगाई ताले प्रथमतः नोटिस देबे, नोटिस देबा पर जाई से भांगिबा पई गोटे समय सीमा निर्धारित करिवे तापर से भांगिबे। किंतु एभली परिस्थिति कौन परिस्थिति से भली नथिला, नोटिस देई नथिले, हठात आसी भांगिले एवं जो भली भाषा प्रयोग करिसथि आपण वीडियो देखिले जानि परिबे लोकों को जनसाधारण को गोटे ज्ञानी गुणी लोक हिसाब से जड़े ऑफिसर हिसाब से सी निजर पूरा ज्ञान हजि जो भाव से कथा कहते भूकंतु आगे भूकंतु क्या कहुए जनसाधारण कौन कुकुर जनसाधारण हक पे जो सत्याग्रह करती गांधी पथरे चलती सी से कौन हो कुकुर हो जाती कि ए प्रशासनिक अधिकारी बीजेपी सरकार रे जो भाव कुकुर भाया कहते भूकंतु भूकंतु बोलिया बारंबार से कहते तार आप पूरा वीडियो देखिले जापर कौ भाव से भाषा प्रयोग करते लाइव कर विभिन्न क्वेश्चन घेरी नोटिस कहीं नोटिस बिना भांगुचंदी केमती से पूरा लुचि पढ़े आज सका आसी तहसिलदार निजे गोटे नोटिस माइले जे एथिरे किसी जन बस्ती बासिंदा को उस्कौचंदी एवं से जगह को 144 धारा लागू करागला। बीएनएस रो किसी नुआ धारा सेठी लगेइचंदी एवं से जगह बसिबा को अनुमति नहीं, झड़ी तोफान पई सेठी केही बसी परिबे नहीं, सत्याग्रह को भांगिया पई से विताड़ित करिया पई सेठी पूरा गोटे नोटिस माइले एवं ता परवर्ती मुहूर्त रे आमे जाई समस्त पुणी एकाठी हेलारु सब कलेक्टर निजे आसी
ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ତିକୁ ପକ୍କା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଯେ ବସ୍ତିକୁ ଆଉ ପକ୍କା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବସ୍ତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ ଏଇ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେବେ ହବ କଣ ହବ ତା ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା ସିଧାସଳଖ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତିକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିପାରନ୍ତି, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଲିଆ ସାହିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଜିମାଳରେ କୋଉଭଳି ଭାବେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆମର ବି ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀକାଲି ପୁରୀର ଏଇ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆଉ ପଟ୍ଟା ଦଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷ ତମାମ ବିତିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 286 1749 ରୁ 286 ପଟ୍ଟା ଦେଇ ଆହୁରି 1500 ପରିବାରକୁ ଭୁଆ ବୁଲଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଦମନ ଲୀଳା ଏମାନେ କଲେ, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ମାନସ ଚୌଧୁରୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି, ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ବୋଧହୁଏ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛି ସରକାର ଏବଂ ରାତି ରାତି ପୁରୀର ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୟ କରି ବୋଧହୁଏ ଆଜି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛି ଏବଂ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ, ସରକାରୀ ଦଳର ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ଯେ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ପୁରୀର ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏ ଦି ଜଣ ଏତେ ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାରେ ସେ ଆଜି ସେ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ। ଆସ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ରାତି ଅଧରେ ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ ଯୋଉ ଯାଇକି ପୁଣି ମେସିନ୍ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ହାତରେ ଖୋଲିଲେ, ହାତରେ ହଲେଇ ଦେଲେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ବାହାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ମେସିନ୍ ନେଇକି ଯାଇକି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ 60 ବର୍ଷର 65 ବର୍ଷର 70 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ଲୋକ 3-4 ଜଣ ବସିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 30-40 ଲୋକ ସେଠି ଯାଇକି ଯୋଉ ହିସାବରେ ଭାବରେ ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଅତି ଦୁଃଖର କଥା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଆପଣ ସରକାର ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ କଥାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡା କରିବାକୁ, ସେ ତ ଯାଇକି ସେଠି କଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବନି କି ଏମାନେ ବସିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେଠି ଓକିଲାତି କରିବା ଦୁଃଖର ବିଷୟ କଥା। ସାର୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟା ପାଇଁ କିଛି ଲଢେଇ କରାଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କହିକି ଆସିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ଲଢେଇ କରାଯିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ବଳିଆପଣ୍ଡା ବିଜୟନଗର ବସ୍ତିରେ 286 ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରି ଅବଶିଷ୍ଟ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମାନସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେବେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ହକ୍ ଅଧିକାରକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, UBC ନ୍ୟୁଜ୍।